vous allez bien. جيت معكم دابا واحد الخريجه خفيفه ظريفه، خرجنا شويه الدراري يلعبوا dans un petit parc. غادا نوريكم ابخي كيفاش داير، ومن بعد غادي ندخل للدار ان شاء الله وغندير معكم واحد الوصفه ديال بارتي كريب. سي دي كريب سالي كنحطوهم وسط الطابله وكل واحد كيبقى يدير لي كريب ديالو. de toute façon ما نحرقش المراحل، غادا نخليكم مع التتمه. Donc voilà, on a sorti un petit peu les enfants dans un petit parc naturel. Je vais vous montrer un petit peu ça ressemble à quoi. Après je rentre à la maison, on va faire une partie crêpe et du coup je vous dis pas plus. Je vous laisse à la suite Inch'Allah. Crêpes. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Naya Kane, le poulet aux champignons, elle a déjà fait avec vous la recette. Naya, la pâte à crêpes. Voilà, une pâte à crêpes. Voilà. Là, c'est la charcuterie. Là, c'est des épinards. Des épinards sabanir. Là, il y a le fromage carré. Ça fait les deux appareils de crêpes. L'appareil qui bouge
les crêpes. Donc غادي نخليكم مع la suite. À tout de suite. هنايا بالنسبه لاباطا كريب كيخصنا 6 البيضات 6 œufs un petit peu de sel شويه د الملحه 500 غرام de farine 500 غرام تاع لا فارين ايترو ديال الحليب 1 لتر دو لي و 40 غرام تاع السكر 40 غرام تاع السنيده و 40 غرام ديال الزبده 40 غرام ديال الزبده صافي. هنايا اون برون لي زو كناخذوا البيض وحده بوحده باش الا كانت شي وحده فاسده كنحيدوها. دونك اون مي لي زو تو dans un récipient une à une. Après on rajoute le beurre نزيدو الزبده ونزيدو السنيده ونزيدو شويه قبيصه ديال الملحه un petit peu de sel et on rajoute le lait. Donc كنخلطوا كلشي on mélange tout et après on rajoute la farine petit à petit et c'est mieux qu'on travaille avec le batteur. من الأحسن نخدموا صافي. دابا ملي سالينا من لاباط تاع لي كريب صايي on a posé toute la table. Donc là normalement كل واحد كيدير لا كريب ديالو وكيعمرها باش شنو بغا. Après en ce qui concerne la garniture, vous pouvez garnir avec ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison. Enfin du jambon, du fromage, des champignons, tout ce que vous avez. اي حاجه كانت عندكم في الثلاجه تقدروا ديروها عاوتاني الكفته لا فياند هاشي لو بولي فين كيبان لكم هذاك الطبيصل الصغير سي دي دو بولي افيك دي شامبينيون كديهم وكتجيبيهم في المقله avec un petit peu de d'ail un petit peu de sel poivre كتخليهم يطيبوا شويه مع شويه un petit peu d'huile d'olive. Après vous rajoutez un petit peu d'eau باش يطيب اللحم باش comme ça le poulet يطيب plus vite. Et après vous rajoutez le champignon. Donc voilà, كما شفتوا هنايا دابا درت انايا هنايا les champignons avec le poulet. Après vous rajoutez un petit morceau de fromage. زيد شويه المورسو د الفرomage وكتسدوا على لا crêpe. Et voilà, miam miam miam, comme ça c'est très bon. Après كتدوروا la crêpe باش هي في حقيقة c'est déjà cuit, c'est juste pour que le fromage il soit fondu. Donc voilà, et c'est très bon, hein, il faut essayer. صافي هنا une fois on a fini le salé ملي سالينا من لي كريب لي salé. هنايا دابا غادي ندوزو لو sucré pour finir quoi le dessert. دونك هنايا درنا هاد لي كريب انايا عمرتهم بالنوتيلا ولا شانتيي. après تقدري ديري enfin اللي عندك aussi hein, la confiture ولا النوتيلا مع تقاطع تاع البنان ولا لي فريز شوكولا فريز اي حاجه عندك حلوه هذه الا بغيتي. اما نورمالمون فماشي vous êtes pas obligé hein. des fois كان تقدري غير ديري عليهم لو sucre en poudre comme ça pour une pointe de sucré. Donc voilà,
تقدري تعمريها باي حاجه حلوه عندك. انا هنايا شوي ان بو غورموند، هنايا درت شويه النوتيلا. ابري درت فوق منهم لا شانتيي. Donc voilà, et c'était un bon dessert quoi. C'était très 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 bon. Donc voilà.